മാങ്കഫ് പാലത്തിന്റെ അടിയിലാണ് ഇത്. هذا السابع اللي قادم من السادس باتجاه الظهر تحت جسر شبت، تحت جسر شبت وصباح الناصر. السيل الجاي القادم نفس ما بلغتك، السيل طبعا جاي عكس، قادم من صوب الظهر باتجاه السادس، السيل هذا اتجاهه. خلاص هذا الارتفاع الماء عدى مستوى الصبة. تم تسكير طبعا الموقع بالكامل، تم تسكير السابع من اول ما تنزل من السادس على السابع باتجاه الظهر، تم تسكيره بالكامل. الان راح يتم طبعا تسكير الموقع بالجهه المعاكسه. الان بالنسبه للقادم من الظهر بتوجه حق اتجاه السادس، كذلك تم ابلاغ الدوريات التسكير بالكامل الان. يعني ان شاء الله هذا راح يكون جسر ضاحيه صباح الناصر مع شبت، راح يتم تسكيره بالكامل من الاتجاهين. سيدي استلمت ولا سير. മാങ്കഫ് പാലത്തിന്റെ അടിയിലാണ് ഇത്. देखो जाओ डाउन यहाँ फिर डाउन ए मरने का इधर आ जा मरने के नहीं उस बंदा का गाड़ी है मेरा, एक टैक्सी इधर पड़ा था, उस बंदा का गाड़ी है। अच्छा अब गाड़ी क्या करेगा, उसको जान चाहिए गाड़ी चाहिए। नहीं अभी गाड़ी देख के भी क्या करेगा, वही ना थोड़ा डाउन हो गया, मतलब इसका जो फ्लो थोड़ा कम हो गया। और कम हो रहा है कैसे आ रहा है। वो कोई बोल रहा था, आप ही बोल रहा था ना, वो गेट का उधर कुछ केओसी का उधर ब्रिज टूट गया, रोड अच्छा रोड क्रॉस होके वो पानी आ गया। वो सबैया में, हाँ सबैया में, हाँ सबैया में। Tabakal है इधर juga saya pakai nama bisa
شباب هذا الماء يجي على الطريق صار سحب سيارة الماء كله هنا. እንዳትወድቂ ማየ እንዳትወድቂ